the grace qui rencontre la peine, which encounters grief, à la porte but at the gate de Naïm, of Naim, à la porte at the gate de Naïm, of Naim. parce qu'en Israël, Because in Israel, la porte, the gate c'est le lieu de jugement. is the place of judgment. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, That is why quand Boaz once Boaz voulait racheter wanted Ruth, to redeem Ruth, il a amené he Ruth brought Ruth à la porte to the gate chez les anciens. by the Et il a elders, amené and aussi he also une brought autre parenté another de guy, la famille the parent of the de family Naomi of Naomi, à la porte. at the gate. Parce que la porte, Because the c'est la gate place de jugement. is the place of Et judgment. Jésus, And comme un Jesus, juge suprême, as a supreme judge, Jésus, comme notre juge, as our judge, arrivé à la porte, reaching by the et une gate, femme and a woman marchait avec un cas was walking with a case qui demandait un jugement. that required a judgment. Et ce cas-là And this case devait être jugé had to be judged à la porte, by the gate, 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 à la porte. by the gate. Et là-bas, And there, la grâce de Dieu the grace of God a rencontré met la peine. the grief. Écoutez, Église, Listen, beloved. une chose est sûre. One thing assured, J'aimerais te dire I ceci. would like to tell you this. La Bible dit ceci. The Bible says this. Cette femme, elle veut. This widowed woman, Les gens l'accompagnaient people would accompany her avec le corps de son fils with unique, the body of her only son, celui qui était the mort. corpse of her dead son. Les gens l'accompagnaient People would accompany avec her le corps de son with fils. the corpse of her son. Écoutez, Église, Listen, church. la pitié des hommes The pity of man t'accompagneront shall accompany you jusqu'au cimetière. till the grave. Alléluia. La pitié des hommes The pity of man va t'accompagner accompany you jusqu'au cimetière. till the cemetery, Mais ça ne fera rien à ta but it vie. will do nothing in your Cette life. femme-là, This woman, il y avait des hommes she had men qui avaient pitié who d'elle. had pity on Et leur her, pitié but their pity n'interdisait pas l'enterrement. didn't forbid the Leur burial. pitié The pity ne stoppait pas l'enterrement. stopped the burial. Malgré qu'ils avaient pitié d'elle, Despite them having pity Mais on her, avec cette but pitié, with that pity, on l'accompagnait. they still Ceux accompany qui her. vont passer au corona, If people are pitying oh, you, changer kana they will not yote. change your Parce case. qu'elle m'a battu. Because the pity Et of les man morts qui n'a qu'à t'alibou. will still bring you to the grave. Le voilà passer le coquet dans ma Tell your neighbor, don't pity me. Le voilà coquet dans Tell ma them, don't pity me. Bon, moi, je chante à la Because côté. pity changes nothing. Je venais de Congo. Coming Na from banoti ya Congo, quelque I part. was preaching Na somewhere. tuni bango boy. I asked them this. Est-ce qu'il y a un Congo? Here in Congo, Batu basenga mpe mbongo na and the nzela. people that ask for money in the streets, they say Batu yes. basenga mbongo na I say, nzela. yeah, there's people Na begging in topesa the bango streets. mpona I nini? say, why do you give them money? Towekela bango I say, mawa. because we pity Mpe na tuni them. bango. And I ask them, Nani opesa mbongo mawa? with how you give them the pitiful money, did they build a house with it? Mbongo mawa. The pitiful Eza money eloko te na vie. does nothing in Le voilà passer life. le coquet dans Tell your ma neighbor, do not pity me. Yo seka na loba na c'est le Just mawa. laugh. Say, I'm not a pitiful face. Alléluia. Amen. La pitié des hommes Pity of man accompagnait cette dame. accompanied this Mais lady jusqu'au cimetière. until the cemetery. Aucun homme No qui man avait pitié, who had pity qui stoppait l'enterrement. could stop the Aucun burial. homme No qui man avait pitié, who had pity qui parlait aux morts, could speak mais to the malgré leur dead. pitié, But despite their pity, accompagné they accompanied jusqu'à l'enterrement. till the burial. Jusqu'à l'enterrement. Till the burial. Jusqu'à l'enterrement. Till the burial. Mais la Bible déclare, The Bible declares, l'homme qui venait de l'autre côté, man coming from the other il n'avait side, pas la he pitié, didn't have mais pity, il avait la but compassion. he had compassion. Celui qui venait de l'autre côté, One coming from the other lui n'avait side, pas la he did compassion. not have, Lui n'avait pas la he pitié, didn't have pity, mais lui il avait la but he compassion. had Lui compassion. il avait la He compassion. had Or, compassion. la compassion Whilst compassion amènera toujours la restauration. will always bring Parce que restoration. celui qui a Because compassion, the one who's il compassionate partage avec toi shares with you la même the douleur. same pain. Celui qui a la The compassion, one having compassion, il se met dans tes chaussures. they shall sow in your shoes. Il se met dans tes They chaussures. place themselves in your Ce shoes. que tu sens, What you feel, il ressent. they feel as well. Ce que tu sens, What you feel, il ressent. they feel as La well. boule de cet état, This pain ils of this avaient la woman, pitié. they had pity. Mais Jésus, But il Jesus avait la compassion. had compassion. La seconde dans la peau pour aller là. Praise Dis que God. Yesu a la compassion Let du Jesus Kalibota. have compassion over your La vie family. Yesu a la compassion du Jesus Kalibota. have compassion over La your vie Yesu family. a la compassion du Kalibota. Jesus have compassion over Yo your kopima matter. tena ni You Kambona. will not live here La with vie your yo problem. kopima tena ni Kambona. You will not live here Na with your ndio maana matter. Nzambe kopesa solution. God give you a Wala bien solution. bien ta Say solution. amen, receive a Wala solution. bien ta Say solution. good amen, receive a Wala solution. bien ta Say solution. good amen, receive La solution. compassion des
Jésus The compassion of Jesus amènera toujours la will restauration. always bring Et restoration. la Bible déclare, The Bible declares Jésus Jesus a eu compassion had compassion de cette femme. for this woman. Écoutez, Église, Listen, church. nous avons pitié de vous, certes, We have pity on mais you, nous allons du moins but we have at least enterrer votre cadavre. buried your corpse. Nous avons pitié de vous, We certes, have pity for you, mais du moins, but at least nous allons enterrer votre we will bury your cadavre. corpse. Écoutez, Église, Listen, church. j'aimerais dire à I quelqu'un, would like to tell someone c'était la foule de Jésus it was the crowd of et la Jesus foule de l'enterrement. and the crowd of the Mais burial. écoutez, Église, But listen, ce n'est pas seulement it is not only la foule the crowd qui se sont rencontrés, which encountered, mais aussi but as well les fils uniques the only se sons sont rencontrés. encountered.